Human sa pagsaka sa mga kaso sa dengue sa Barangay Umapad, mga personnel sa Barangay Health Center uban ang mga personnel sa barangay may pahigayon sa mga kalihukan aron pagminos sa mga kaso sa dengue. Matod ni Arlene Gono, public health nurse sa Barangay Umapad nga gawas sa cleanup drive, may pasayog daw sab sila og mga pulong-pulong isip kabahin sa dengue awareness campaign. Lakip sa giatagan og pulong-pulong maong kahupungan sa mga senior citizens sa Barangay Umapad nga gipahigayon sa Umapad Mini Gym. Gawas nini, may apod-apod usab sila og mga flyers sa Purok Limoncito, Manstil 9 ug Manstil 10 uban sa mga Purok Leaders Health Center ug Responder Staff. Karong bago lang, nakapahigayon na usab sila og misting operation sa Purok Limoncito nga mao'y labing adunay daghang kaso sa dengue. Sukal sa Setyembre 23, adunay 58 na ka mga kaso sa dengue ang natala sa Barangay Umapad Health Center.